Mother Pakistan, ARDD, orang Rohit Ttaadc Mahadini, orang yang paling. Bini yang kedua orang Rohit Ttaadc Mahadini. Saya jumpa di. Ini. Sumili sabjun ni bisingo khobjak nai जों ARDD नि साब सेन्टार उद्बोधन खायरेखा Barkathal बाजाराव जिनियर उद्बोधनी अनुष्ठान हेमादर देशी ऑनरेबल MDC बरमगाना ठाकुर रविन्द्र देबबर्मा ऑनरेबल MDC गणेश देबबर्मा चीनी ऑनरेबल General Chairman Takoka, Ranjit Deborma, Chini Principal, Veterinary Officer, Dr. Rakesh Devnath, Haikai Chini Shumili, Subjuni, Vice Chairman. Over actually total of only Rangka 5,80,000. Protector সরকারনি গাইডলাইন অনুসারে প্রত্যেকটা বিসি মানে ভিলেজ কমিটি হয় যে জায়গাও এনিম্যাল পপুলেশন তংখানকে প্রত্যেকটা বিসিউনো কাইসাকে অবহাই সাব সেন্টার খাইনানি বাকি সরকারনি অলরেডি পলিসি অ্যাডপ্ট খাইজাক দङ একে जों এডিসি প্রশাসন হইতে খাই जों ইনিশিয়েটিভ নাই দङ প্রত্যেকটা সাবজন চিনি এডিসিন বিসিও যত ভিলেজ কমিটি উনো যে জায়গাও তাওখানো সাব সেন্টার করিখো আর সাব সেন্টার হব ডাক্তি অবহাই সাব সেন্টার ফিয়ক জাকথুন তামনি বা অরণ্য হইতে মসল জাগরে দিনানি চিনি वाकनि भैक्सिन दिनानि सिरकनि भैक्सिन दिनानि जतनिनि सेबसाब ओ जागोन हयतो नों माननाय आं लोगोसेनि त्रिपुरा साराफ्रा ट्रेडिशनल जों मालमातारि जतनि वाक थैजागो टक थैजागो रुगमान जागो के ओ जागोन हयतो जों बरकनि सहायता मान खाहाके रुगमान जामा रकातिनाय बिथि ब्राय माननाय आबनि बागिनो जों दाबो जिउ खायि चेष्टा नाय दं प्रत्येकटा भिलेज कमिटि चिनि 587 टा भिलेज कमिटि दं जत जागावनो अमाइके साब सेन्टर दाखि फियो सैरंनि भैक्सिन तो कामि आमसायो ताबो साब सेन्टर त कतलखलोका दाउ त मान थबाय दाउ मान